Madrigal, dire-diretso, parehong butiki, isa pa, namuwersa, supalpal kay Cesar. Morales, pinasa kay Kari-Kari, 4-2. Madrigal, Lea, 4-2. Morales, binigay kay Engie, 4-2. Relax lang ha. Bola, agaw ni Madrigal, sa kay Madrigal, turnover. Oy, yun. Oy, still ni Kim Maureen! Ha! Cesar! Sumalaksak! Offensive foul by Cesar! Amore! Pares na. Unang pagkakataon, Rules! Pangalawa, pasok! Cesar! To Engie! Basket! Goaltending yan! Kay Morales! Morales, pinasa kay Cesar! 4-2! By Makoy! Unang tira! Pasok! Hoy! Dire-diretso! Pinasa kay Willie Miller! Morales! Engie. 20 sa gitna! Off the glass! 4-2! Makoy, jump shot! 4-2! Binalik kayo pongan. Agaw. To Cesar! 4-2! Mike Mustre! Supalpal! Engie sa gitna! Wala! Isa ba? Engie! Basket! Ang lakas ni Engie! Bola na kayo pongan. Pinasa kay Peronio. All alone! 4-2! Unang tira, pasok. Pangalawang tira, pasok. Anong rebound? Pinasa kay John. To Morales, tumira ng 3. Bang! Morales, 3. Pinasa kay Makoy, turnover. To Peronio. Peronio, kinaliwa. Basket! Still Engie. Pinasa kay Morales. Morales, all alone. 4-2. To Balyaser. Off the glass, 4-2. 20, Mark June. Unang tira. Pasok. Pangalawa. Parehas ang resulta. Morales, tatangka ng 3. Morales, 4-3. Morales, to Engie sa gitna. Spin move, power move pala yun. 4-2. Si Makoy, pinasa kay Dino. Basket. Sa wakas. Remaining time, 4 minutes and 11 seconds. Madrigal, 4-2. Sabatos. Dino. To Makoy, 4-2. 10 seconds shot clock. Agaw na Ay, Anjo. still ni Anjo. Binigay kay Bagong Sapatos. Hoy, natira. Sus Mariosep, walang tinamaan. Silva, 4-3. Bang! Lea, 4-2. Yan! Shoot lang! Madrigal. Dumire derecho. Supalpal. Wala rin. Rebound ni Madrigal. Persa. Peke. Binalik kay Makoy. Spin move. Jump shot. Ang pongan. To Cesar. 20 sa gitna. 4-2. Majud. Tumira ng 3. Bang! Makoy. Lea. 4-2. Off the glass. Pasok. Wala. Rebound ni Makoy. Walang kumuha. Still ni Peronio. Ay, sayang ang pagkakataon. Sumali ka. Basket for Amore. Ball shot for Engie. Pasok. Uy, still ni Kim Maureen. Kim Maureen. Peronio. Binigay kay Engie. Kaya po, ang ganda naman ng deal. Woo! Isa pa, Engie. Basket for 2. Inamore. 13 foul. Unang tira. Pasok. Sa time. Dalawa pa? 2 for 2. By Anjo. Tinira ng 3. Wala. Rebound ni Makoy. Makoy. Kili-kili shot. Pasok. Morales. Binigay kay Cesar sa gitna. 4-2. Binigay kay Peronio. Nagtangka ng 3.
Amore. Madrigal for 2. Totoy na nanguhuli. Bola na kay Morales. Binigay kay Edgy sa ilalim for 2. Cesar for 2. Busog! Unang tira, Ringles. Morales to Edgy. Edgy of the best for 2. Makoy, Wapawe. Pasok. Ganun na. Bola na kay Morales. Walang ginaw. Sige. Crossover. Ay, ano na? Anong oras na? Magpakilala na. Ayun na. Hindi kay King Maureen. Wala. Rebound ni Dino. 3, 2, 1. Fourth quarter. Majun, unang tira sa fourth quarter. Hey! Majun for 3. Morales. Morales. Basket. Diretso for 2. Makoy. Umeke. Swipe step. Pasok. Morales. Binigay kay si Bolsa. Reverse. Sinabi ko. To Makoy. To Majun for 3. Bang! Majun, 3 points. Rebound ni Makoy. Binigay kay Majun. Nag-iisa na lang. Time out. Time out. Saudia. Pagkakataon. Nanlaring ulit! Hindi, uminit na. Majun. Tres. Nagkakana 3. Wala. Rebound ni Makoy. Follow up. Basket. To Ampongan. Tumira 3. Bang! Ampongan. For 3. Anjong sa loob. Umatras. Umatras. Ang ganda naman nun. Walang bantay sa ilalim. 4-2 for Makoy. Ampongan na naman sa 3. Bang! De, ano? Ang score, ano? Anjo, tuloy-tuloy sa loob. 4-2. Kayeji. 10 second shot clock. Cesar. 4-2. Basket. Ball shot by Cesar. Ringles. Marjun, tumira ng 3. Hey! Marjun for 3. Morales, binigay kay Mr. Caricare for 2. Idol ko yan, Mr. Sanchez. Morales, dire-diretso sa loob for 2. Uy, Maureen, idol ko to. Binalik kay Dino. Dino. Yan. Ang taong bakala. Binigay kay Mako. 3 seconds. Ang dalawang minions na 3 seconds. Sarado na mo ang bakala. Madrigal, dire-diretso off the glass. Wala pa rin. Makoy. 4-2 for Mr. Anjo. Rebound ni Morales. Morales, Mr. Caricare! Basket! Shots for Mr. Willie Miller. Smooth. Bola na kay Cesar. To Morales. To Mr. Caricare na naman! 4-2! Anjo, dire-diretso sa loob. Side step to Mr. Tino. 4-2. Last 2 minutes. This last 2 minutes brought to you by Watch Pati Restaurant. Busog ka na, may balat ka pa. Bola na kay Stanley Madrigal. Binigay kay Mr. Bacala. 4-2. 12. Morales. Go, go. 13. 71. Go, Mr. Sanchez for 2. Unang tira, Ringles. Anjo for 2. By number 18, Anjo. 87. Wala. Rebound by Mike Makoy for 2. 2 shots for number 5, Morales. Unang tira. Ringles.
Pangalawang tira. Shooter yung pinapaul niyo. Pasok pa rin. 7, 6, 5, Pumasok. 4, 3, 2, 1.